maromo soni ngor ga kunye ga kumbeni ga sahel ti fayni ko suki akati ngari yoga masalan tawto ga kinaya fobe ga telgo khibaru beni go jamane kin gonga yo khawd nanti o jamane ke yirgi ke sine no gonga o de gol khore nya fobe ga telgo suganu be ga telgo jamani manke mutunenga yo khibaru ko idangi jomro khairi ma jamani ge yimanke igi murtan rom ngeri khannen kin serebe ken nangen falle ken nali nanta ko lenki kota nga khibaru ko dangi mo be kebe o gar murtan ko gar koy dunadun ko nanti preza khase nyani no nga gari place ngara preza kurbanga taagunu ana fangen kebe demokrasi no nga kenya nor khanu odo faba khirse ag dal khatene politique no nga ga fotu ko ngabaru danga ageni laji trore yo aga baka parti be ga nga app lenk ko tanga sime ma député nyani assemblée nationale yo na félicité alla garnya député inshallah walla nyaga na lagana ona faba gay trore odan kunyi wada antiga odan mam khada ngari nyimo ke gangunde khadi yo si c'est on kawan kunyini ka na ko to al khali wangani ke wori yambaqinga lingi ke magabringa ona fay jamane ke ga siginda kebe ona fiki ona wasameda kenyan khibar sanki yo tore amutu jamane ke lenk ko tanga oro fo anu nga wala tini murtani ogani démocratie ke be ogani ya wuru ku sino man me hakumbe ni dalla gillo ku gem sare khaga khatendo démocratie ke be batenga wala ti lenk ko tanga oda jopa ay trembe ngaloga war baranga anuma ko ngeno si c'est ana ko to démocratie fidèle l'antenne adalla jamanu ngadi démocratie sigindi démocratie ngulenama jamane hadamare mu sere sugadu an haqqe adan taqe ini kinan ken kuma muji ki Mauritanie ogana fayde gan ogana fayrini harbi kenke nga ala tenyani foto ko fo gebe to lantarona suwa sonin konti ogana memugu o yani lada bano kala da siru ngono lada burun kawano nga o yani kambane o yani tarikh bane o yani tagallemu o yani fike su de barni domi kenku usumare munyani ka gatini gambana gu aha limunuku gambana ko kelinki gambana ko kefede imetona mekatu metona me rohondi ka gambana gunuma osuna nyambani osuna me doro osuna me raga osuna tikitime osuna me doro kenku nga demokrasi niya jamani ke kabila ni nyane kabila ni ku nyogon ku ngado oku bambara ni ti bambara ni taga jamani ki iti yo ga trore ange vet bambara wa ngatin bambara yo nke bambara dugun ke yani ngasir ba bambara fetanga bambara fetinge yo o ora ke ngar no fana ka iti jamani ke soninko fulu wolfoni ado siraku ganni alwa fana itu kubena ga bambara kon ka wacha iti na kembagay yo ha kisu kufmante angana ti demokrasi ku khabiran be sungadi ko o suwani tagallemo o suwani Mauritanie sigindi o de mesa mato ngonyani ka o sunu tagallemo nya gili eriyo ken ko ma sere suni haqiqta sere suni taqiqta sobe kenya demokrasi o ga soron sugani mogobe oni sugandi kili tolomonto no sugani mogobe yo ken sugani mogobe harbi ba sisana ko tode nke antiko intimo kan sugani kubeni girdangi wote nyani il soron su il galaka ngu yinan sere su murtar me nyagara nga kesina haqiru ke yaqe condition yi go ku ngana timma nga nan qawron wote yel murtar ro mu ngana xanne kina wote ke nga fotana tal ken fadde ana ko to anti démocratie ma wote nyani ona galaka ngu soron sunaro yo nkeni oku tagale moni naburu marano nya naburu ngara gi gudne igana folla khemu to balle sugarono kubere ga khamini ya hakenga kubere khatti adana fayni kunyaro ni kutuku ila wini sella nyime ka kenga om kinye kenga nga kebe kono démocratie fo fananama sere sugadu
yugo ga du yagare ga du wote bane sere su wote bane ha katanga wote ne fo ko nan safaya o se fene min ne wacca har da wakshatu no ke wacca sorongo du iranta se fene kubeni ga gunnen kenga onanta ken kono igema khane yande o informa o ordinateur mbono couranto maga kacento kebe ga du ser gebe o jamane ke into wotene yo har wote kaytinti ma yo har sare kaytinti ma trore nugade o into wotene soromu wote ado jamane de ravel nguni nan soro nan nek sefe ngote soro ngana bardigan sefe kembre keta o imande ber yo kat soro ngai gatini bardigan sefe mais yo goni wodu iwa simene yu politique ntu yo goni wodu nga politique ro wote nkendu sange nyani trinke soro nyani kungulunu nanti wote ne fo hore ya yo angana soro ngulu nanti ndaga wote wote kayte ganti ma wote ne mendu yik soro fo tu fete kenga jamane ke tege jamane ke mare mo nyani kenga ina ferenya meri ni ngomaga dunano kusu meri soro be ngi sare ande be no meri no ku be ngi yeri ado ku be ni kara anyani tu meri nganta kenga officier d'état civil iga to na kat agent signa soro inter soro ntu kun kat soro sa fana mendu namba on baga me kani kutude ntanga daga kara wacca angana tango rono kaccenga nan daga sefe itinan amu ni sakka ana qarsi baga ni musu to khana ke daga recensement de wen kenga kenni enrôlement nya ken wotenya yo ken kunga katoga tini soronto fotu soro ni mo ni gantu wotene ona soroku oni safa ya fana oni safa ana labi gili kara ma soro be ngo maga jamane falle diaspora igano kusu mauritanie ke ngano kusu ina safa consulat ni ngo maga bureau ni ngo maga maire ni ngo maga irke su ber irke su raqe nguni jamane ka ca ir kutindi nawtu gili kubeni ga diaspora nyama kubeni ga nokbe safa nen kinyasu len sa at ko mangeta soro ñu mam rek sefe ken fotana yo ga trore o mauritanie ga ke suganu du ben gidanga ci gena tan ni khima suganu ko anyu danga ca idangi mo ko ke khura si c'est maga en faki bak en faki tinin en faki sefendin aywa ke wote ga tengene igeti sorona se fait Paris sonu ko mo daga fere ini daga ni gare na ambassade mbuyi nanti sino sikki iwu sikki nanti na se fait kori sefere ken kunga soro be ga jamane fale o soro be ga gunne wuyu gunne ngo soro be ga kaningo safande ke mo nga anti mo ken ku droit nyani kenga na sere safa alle me ngana sare ina sare kaytin safa aga na yeri ina kaytin safa aga na bono ina takke bono khasere ngana bono wacca are mu bagedi to do yaru bagedi to nanti har buru ani pension tuga ani sine nyanga dirndi bati kaytin tudu ken kunga état civil kedo enrôlement ke khibare fi khore yani kenga démocratie ke asum poni Kenya ona njongati Kenya ona Kenya ko tondi fankamaga ado khirsu ado merni ado conseil régional ni ado khirsu khoronsu ina sigi jamane ke yarma gonga o suna se feketa kembere wo tengene keta parti politique sugadu ken parti politique nya allah nya kenga parti politique ki gaw parti politique c'est résonance qui n'entend songa khanda ga sefe kha wote ko ta khanda ga wote kay tiganto soro mayin manyana yo Kenya ni ti ona qoto yere afana si ka to ga dangen kat fofu yo wacce wona ile kata suganundu ko beni igi dangi suganundu ko alarinya suganundu ko dangi khaso ke tampile na filo soro beni gere suganundu ko korosi it suganundu ko dangi khore kama jamane le musudunye an kun riman gamo soro beni ge sandigi korosi sandigi ni golnyanti la buru kita fembaninya luwan kaytininya angana soro mutu imu golle ngani kebe gilant berni kaytinu ko anan siro fana sandigi ku ken kota ministre kurma be gitaw kataga tawndu katiktere nga gilli ibetu fana il est directeur des conseils régionaux akhiri nanti qaw fayde ganan tawu khana sigilo khagolu mbati khana khagolu ku kiluntu il séminaire nyaade be nanti ni kharamundi yo ka golle suga du fana
soro ku kayitin khibar ke de sise ñilen kat Kenya sandiginu kuga isefene amine duna harima osunu khambani ke awacha serebe ga wigu nengo serebe ga kaningo serebe ga jamane falage daga safari o sunu fi bani ke ina fere nya keta mortani konka o suna enrôlement de bari ona kayitin kita asraqe afulle awolofo asoninki tina bambara ke kembagay no bambara ke ala awayde ka koma yigema kefe siri suganu ko anyimda suganu ko wati gandu nanti dange i mo suganu ko mo zoro suganu ko beno gel dange ko bana suganu ko yo i soro i dange mo sobe igi dange mo kebe ewa namaga am fay sevendin ki campagne be dangi anke ni debe ki anke ga ni debe ki awati ñogo di nga jamane ke faale ari ñi laga fayindi Amerique ndagi kisimol mu fay dono ngari nga na debe fay sir bani ke afotonu kille kesu ani jongunga har gunne ayani itunga campagne iti campagne sugadu luangari kebe ko de luangari kebe ko nanti budget ñane budget ke ana mbaga dangi haqqe ñogo ke na bijenga na 10 millions kitanga goliyante ke na 100 milliards kitaga goliyante aw goliyante mo gon dambe kesu angot ken campagne dambe ñani d'abord campagne ke fiyogo ani ono campagne ko ga fay ay gide bel kilu kube ona kunya butu o mbaga to kebe ga ni serebe dangata an ken parti ngore ñani an ken na burgu me ñana nga no kesu suwa nondi kenkane kata luwa sorondi kenkane kata luwa ñani du sere suga fatanta budget be debe anga ñana anga wotene tey fatama way ka ke ogir kebe wacha sere su angir kebe te tangol yanti kenya gonu ko xalen ken wolante ken kono yo amotu ke suganu ndu no ko iri cross ne ngar kebe koy it khalis kebe mbon quoi campagne ke no khalis ke mo bono sirin quoi na khalis inti khalis kebe mo bono quoi yo ite khalis mo bono ko mo ga simman mo be campagne ke yirgi yo campagne ke woten ke al khalibu wotel lo kam khalis lo ne ya ferente e kan ke na ferenya na wotoni loué ke ga bi ngo ma ga campini wala de gana dome yo ma soyi yo tan na ma soyi no ari khasi na ma soyi me kiteren kala lan ta woto ngana na woto mutu na loué na woto kita woto ni firi woto ni siki ke nga bi ngo ma ko ta bayana murtani sura ana murtani mutani siki kat campagne ga antene ken ku nga o campagne ke ona suwa kono wote ke mo nga photo ona simelo ke nga woto wata tene ngorino on tetu mi wirini ga assemblée nationale ki ga grindini on tetu mi conseil régional kurumbo de berni on tetu mi fotana de berni khawoten ken nga igadi saqqebe de beri ona ngoriyata kunkilu labanto woto bani ti jamane mene woto gabe nyane jamane député ngote ngoy conseil régional ngoy conseil municipal ngoy yo tro ramot kebe geni arni murtani romo yini kan igeni kan kebe kenni nanti murtani onti imanke kita aga imanda nyamana aga certaine aga roga wote ndeberni aga passen certaine mais or kengori yo odi imanke ken kita mene atawu adi gouvernement tagundi yo ma khatawuni sino kargi bana ya ko luwangari kebe ko mani yani sino tammiya ma o dangin kenga ko kebe gari sama gani hantina na mandani sikide ber soronga bara yo ama de bero soronga bara on tetu kha kesu kana falle akenta ko keta ona faga goni nyama mo kha on fayni bana de on na gani siti o haaju khoto ngani kebe sorombeni go kane o khirsu ado député ni ado conseil régional nga o kha haaju khoten kedo kea on ba to sefen kununta ona ngolinya ona goli sabati be sedi jamani ke khirsu gore nga ado ke hakhriyo gari inshallah alhamdulillah ana solo haaju ndeberi parce que haaju gebe ya solo ngoja lo kolin tagadu edika kharangen no lo kolin su kare kharangen tagadu ili lo kolin damu de goli gati école excellence ga miskinere mo lan toron ko haraga ni kharsi ma miskinere me lan toron ay concours nyande berni
miskine rembe mais yo terinke concours nyande berni école spéciale ngo yere iga tini l'école de l'armée ewa ado fotara kem ko ngasise ay ona o école publique bani a deberni yo kene bani a filandenga ona kharamo sobo mu iga futu bila kharamundini oyni tuga kan ke miskine tinia wace kenkenga le melantro le mangana ga école privée kaso suwani ma metugana ama aqentu noqoni wujunu segi noqoni wujunu karge noqoni wujunu tam miskela ken tugana ken kunga si sona su komela lo koli buru le koli nyano gade buru na sigido lo koli ma nugo ke girse ke be ta wacha awa programme no ay gatin ke be danga agati euro école publique inde berne lo koli ina lo koli be jamane lo musuka kharanga noqbe surtout fondamental gati ini nyan kenya na publique nyata c'est-à-dire privé ta ganyani on ken agana kede ber ken simeso bi agar ke programme no ay si c'est non kemene on terine me kutaburu parce que ken programme ki garan ki gani parti politique en kirse nda programme on khara ne fo se fa kayti dinga golle de berni inte bala o duku agari kebe su safai programme on a sigida battende on va to on sigida batte agana de ma khana wa salma ha adi kiya de beri adi kiya ko yere adi kiya ko mudanga ala de berti mo kenya ici c'est on a mba to de gamin giro de khafu oy muna siki oy muna ndurgoto oy muna hakle ogana hakle yani ogana sigi o khirsundanga nanti jamane nga jarande mo ngo antay lo koli mo ngontay fofu su mo ngontay golnya mo ngoni mentay administration kenga adama ko linya tayna so ina khenke ma khayna so na atamini kudo kuna fonde mini yana ga time inta golnya amati kenko ke administration solo na golnya yo Traoré amoto murtan len kota nga jogona to murtan anna murtan khima o gal hala kebe len kota politiquement gouvernement ke to ngani khirse sugani nenya ari or président kurma de ari gouvernement liti gouvernement ke no nga korosne ngar kebe ko itke gouvernement be agar tawno ca tekno kharati nyani awre gen kebe politicien ni tano tout ça est ce que ku yigana kula murtan ba ko gal hala kebe ku agar ke gouvernement be yo aynke bawnu solim kontroma solim ko ngai ministre wutu fulu ngai ministre ne fili wutu fulu sirambi no ngai ministre wutu siram qulu ngai ministre wutu ku sutroma kha afo so be ngaketa ili ministre mutu do ili golnya ngano wutu o yiterin kana serebe ge na gani sitenga golnya na igara mutu tak kille kebe gollu se langue sigiti so be nyanga deberni anga deberni mo nga onari siga onari le sise olante foko na wakati ngebari wacha ke on gouvernement kurumbanya o taxunu ya o giterin kana président programme ngedi kebe ko se liga nyana sobe maga programme nyanta programme kutuku sumo sere kha sebe me akilenga maga alla programme buri safananga kini soro nanti na mutanda programme politique ki al khalbu fo gebe wano gasu fo sere kha na fo sere safa na goli suru de bari intebal ken ko wonan taxu wonan fayindi wonan terinke iga kebe de bari yo Traoré woteni ku dangi falle arni candidat ni no ngani kefini candidat iga tana nga biram kendange falati are gangonya nanto onda dialogue ken dialogue no nga soro no nga politicien ku gona am ligni dan quoi mais mismen khaga politicien ga dal gangonga katna to dialogue yel biram ga na to dialogue pourquoi ga balla si c'est tanna ma baringa ay tabakha jamane politicien ge da ben suwi tongo listin ku kargi amanyima bane kiyama dangima sikko kudu mewori itu wacce ke ina ferenya ina nyile taxuni le gouvernement soro nan taxu ina jolgu ne bari dialogue sigu de ber demane ke gili 2005 na la wara yeru men kitere nke tayasu khagana dialogue khagana golu ne bari khagana kube ni siti ga taganyan timo kele man soro ken ku responsabilité khore o sukama candidat ku bana fede politicien ku khir sumba na fede président ke bana fede Mauritanie citoyen ni suwani waje ke ina sigi na gane ni siti citoyen ni na gane siti an kha haqqen kebe anamu Kenya hotel mene khana anti politicien yo idiko
yo koma ya khayti dialogue nya ga ni dialogue yo kha angoto dialogue ni sikki yo kha tarore problème ngano ko be khaku dunawu dialogue sugana khir khawtel dabati khake dialogue c'est-à-dire agir brama xam duñete brama nante brama c'est-à-dire khaku concurrence le me ngano khado brama na ken khak bar quoi xam duñete kebe ga kodu biram na président Kouroumbaki ay khakum nga khakum parti ke surtout khakum parti ke la ilaha illallah concurrence le me ngano khado brama na si nti ke angani ngori balata ane fere nyana nga bak nga menen nke laji Traoré yugo khase nyani nke wallahi khadi doke laga sara daru menga ndaga biramu biro lemunu karanko lemunu ko ben tigedi jogi hamdallah ñandi tunsi daga na kata biramu soro ndanga nti xale mu fay ku ngote khadanga ifanki khadanga idaga ma soro nga katundi ni fay jogi to nyalli wati kinga nasira na ko tan hadamare menga mana karamana bire ken ko nga nke parti bani nti mame nke ni démocrate ni igatini FDB danga mouvement national démocratique ogadi siginde 1969 ili mutu ndegi ngolo ko somas walata iti saranda menya fa ka gari wacc nke te baka ko so nti kan ko so ndi qaso e mo ona tongo ke ko mela magati nke do biram no biramun toala manyani agadi serebe wutu directeur de campagne Bakary Tandja minjenge nyani o suwane soningo ku festival ke khirsu agari ndaga na war biram kanga ado biram giri dome iri kunyin kanga donc on kenti ke biramu fe kan Hamidou Baba fe Sari Ibrahima fe Cham Samba ngutu seri babin ke nyani ko wone nyani Cham Samba ku classe politique ke nda sugumetu ay nti o kunu ser khasonya mo baranda kende ser khase anatongo ko yo angotu khakunga cha khadal politique no nke fati masoud ayo en fait masoud ka soan parti ara unyano certain unyano ka gawur ka parti gawur no yo ka ona na o kenga ka koma haku tanna ma ga nga yonte anu nandanke ke be ga masoud do biram na ka selangatu alna ko ay to kono nke do masoud o soan parti ban yo a kenya parti ke qilse nyani parti ke dun tenye ka fini ngo mogo yogo fini ngo no kanta ara fini ngo no oto soro yo kede tongo nya laji Traoré an yo nugna mero parti politique ku ngo nanti ko kasage fon sumini non yo poye go no nakentuno comme haku ngati yo haku masudini surti gadul ku beda opposa radical ni ku do tout ça kadal politique no kadal candidat ni mais hakore khari 7% kit wote no biram irigaro adi 18% nyakita kenguren ma biram ado ke simebe ge murtan romo yijo pa aragana dinant khaku nan khaku khaduskur ke soma siro tanjikero so do tanarte sileng yo ndum ko nganda Bakary Tandja ngari ili siginde aéroport nya nan tantron jamanek akira aéroport nya i wara ma urunya agari ndaga na wati nke fontindo biram na nti kha lemunu len keremo igeri kebe sima iti tongono biramu amaga mesudi ni do laji tawari ke mullo muli laji tawari ni do mesul bul khair ni do Cham Samba ni do kan Hamidou Baba na ku subare dangi ona mote sede ser kurbangani hardane ngeni aga gamba na humula aga nyana sobe Kenya ni serege be gida batte haku gamba na ko men kama kachakanu haku yeli gida do kiya batte nan gamba na haku gamba na ko men kama la ilaha illallah nti katingari ne wacha ngiri séminaire nya wacha les droits de l'homme nke fati politicien bana milita be geni nke SOS esclave on nka fina sigindano nya fonda di kebe igatini igedi soro ku kata kensine 1789 maka su tamido sikonya ko songa ngu protester nanti bermanda kenkunga nke khibare su feti parti ado politique politicienne nti jamane ke Mauritanie jamane ke ona tunanti duna kurumbago duna yille ona Mauritanie yilla ana sigi tongon kama ana sigi démocratie sobe kama ado gambana la Traoré Kenya la tama tiangi kero no doke ani mo doke
nke parti politique me wakati nyogo no soro orante nyana ola nyana ganti nyana soro parti politique sobe ni kenya mene kunat way ku ganat way ku ganat no yo kha jaman suganat kebe en seconde kenya ma parti mono yo ke laji trawale yo khanti biram agar ku beni kita wote 18% on ken gani fois vraiment hakumbe ni dal worunu sino man me ragaron wote ni sere ma wor foni molur ke ogana siman mo be raga 2% bon on to ka ken oga ku ko ken famu quoi c'est-à-dire awren ma hakumbe ga barake waji len ko ta ga politique nyeme lew soron to waji nge yenta xamul ke ta lew si c'est maganyande o politique nyeme lew inta tinke gil 1962 na la wara lenki mo politique gili démocratie nan joppe na la wara parti politique nan sigi ñaniki ma ñama député ma ñama ministre peut-être yiri yani nga ñana député ma suru daga no kotana ada conseil e khanga kebe ko ngana na famu man de sigi mawuya gadi AC kara kembere AC ani premier parti politique nga mairie ni nagati ñama ga debeki mairie ngo ma selbabi mairie ma rosso mairie ma no kotana on font parti de couche député on font parti de couche député fan kangiri ado o parti kara kene bani afilande haranda kebi c'est petit APP petit parti kundunde igamu kori ke parti amba daga kane maga parce que programme bego maga gambana ru programme fana an APP soro mu ke ima im fois wor mene on fois soro ngama famu peut-être oya mi famu ay on fois wor peut-être yo te im fois wor im fois on fois for ati mi fois khoba wa soro mu for khoba c'est-à-dire bram igire do bram baté bram do prévenir nya ko ya igire da baté kaku ana bram campagne dangi na biro laaju ta masuru ta ni biro nti bram campagne dangi yo on ti masuru do bram karna me bram hal parti ntimaga ango kentu ngotuke wa chani ga sikki nanti parti kurumba sindini iri katingi nanti ni dema kayiti ni parti ngam trinke parti yo adaga kafi sawabu ya yo ari katke ngam parti nguru adaga kafi sawabu ya yo sawabu do listi ati parti kurumba sindini kha parti nga demokrasi akille ngiri nyani agade juppe nyani khamba khorti biramani na galin siti مسؤول قسوي موسوني نغالين سيت كان حميد بابا نغالين سيت اي ساري ابراهيم نغالين سيت لا تراوري كان نغالين سيت تيانا بدا هارلينك يو تراوري واجا نايلكات ووتي كفوني candidat ni no ega tena kan حميد بابا c'est-à-dire wote nya wote démocratie nya wote kan حميد بابا yo nterenga de wote jamane ni sunanya bane yo nti nterenga question ke warni pourquoi iku su genya khabila banunya fey banunya est ce que ken khayib hakumira ku mauritanie soro la woten kunda sise ko be ga muyna jamane mar couleur bani modi sise ouais anke fay baka kam am bari mais no réalité fay baka candidat journal yani nga ngar ko gilli mauritanie démocratie nan joppe fulun sumanya parti bani abada ku tani ku yime kha igeli kebe fay fatambinu Mauritanie fatambinu a fulle a wolofo a soninke fofo ntare maga keta kenku i khagamo ko kori keta sorona tunanti khawdu i sorona sigi di batte i muna memugo fana i mugana memugo khaga fankene sorobe danga ina soko kay khananti fulunyanta pour ko fulungadi memugo khadu wara fuluna memugo sonu ko khana memugo khori memugo to ngonya kamade ona memugo programme kama kan Hamidou Baba programme ma ameti terinke ati kan Hamidou Baba programme ma ati vivre ensemble jamane begal Mauritanie o suna frenya o gabere do me mo kebe a programme an quel programme ko ya o dala bire me ne xaw bire mo ke do me amanya o bire mo ke do me amanya agamu kori ona ñi le Kenya surondi ki sunu digan sireya kungari ko mobe ma ta ko baka candidat ni ano ko akeno ko Kazwani agada muswa
ma an kene do UPR konya on te ken parti tout tanti ngeda nga si c'est an ken gol nyana journaliste nyana khibar sankana nyana parti politique tama yo ka nga mo bet ngana ta ko plateau ke ngam ke ala nyen fo ngi maka ara ngi maka politiquement wala ara yamma wallahi ka ngana ta ko plateau ngana sere be khirke kember ke hajun pour ne analyser ne comme journaliste yo kenya ngel question keta wacha wona bo kesu wacha wona tinga kada APP non o tel ka parti APP au parti yo APP sonon tampi APP gilla APP masur bana ga yimanka konta kat kambre yo tenkede ay parti la démocratie ndio waxa ga wono ke démocratie bi a jopin khayma si c'est nkebari yere nanti ngomba kama sibi meriere telinke meriere nanti ngomar misudu jakini masudu a jakini sere fatinki nke masudu kebe gadi ndakafme gili tampile de sino kargili irgi mani akhani hardane nya aw sikiyaw fulyaru ya yirin tenyen ado sonin ko ngo dome ado wolo fo ngo dome a wolo fo muku aw fulle muku agam ko ri moritan daga kanima akoro soron to wajake akhin qoro peut-être ala nyana o fayte gele congrès nga aganta kani murno khanke ga kebe to danga serebure fe olanti ñino même ku fon susu ngana ken ko ngam ngani gari ko ndanga kha mesud ser khore ñan duru fe aga dum ñana ministre duru fe aga dum ñana silul cheikh abdallah kiyenga aga ña président de l'Assemblée nationale ma mungu do kena ay mo yo tinke sergebe ani ga dorono sergebe ani ga dorono ili doro mo ko kuntu bana kha sergebe ani dorono ken ku ma khana mesud doro ange dorono masura anti magsero yani ma jamane ke seria tonti gore yani yo kha o gana ni maslan ke o gana tinona fo analyser on analyser parce que o gana to na nguro démocratie abate parti démocratie na ka jopé parti ni mu no parti lat nyana naki maga mbere serbane o ga igati ko be no ka parti ko be ga o faari ga botu nya wacc ana ko to 5 heures kinye 5 heures de nga botu ngoma ga lenki o botu ke mana ni ma ona fere nya ona campagne de beri ona o section ku de beri ona o coordination ku de beri ona congrès de beri ona bureau ke yimenga ona change kene démocratie nya démocratie ande beri parti ni meno nga fana o do kenya goleni be kenku ma tango baka mesu ma tango baka APP ay ndbaka APP ndbaka ide comme ona politique ona analyser normal yo kha wacc ona bokin ona ro sonun ko nyime len ko ta sonin ko Mauritanie ganni xarke fobe gen xama ga jamane ke no atal ko da fanda lambake ken ga serman gam politiquement arni foge beni xama ga ha lengi ko ay antinia ya Trinkele, Antinia, UPR. Duna souvent le cas UPR. Parce que le gouvernement parti, parti Sergeberi, il y a parti in Karagi, le gouvernement parti. Aucune opposition. Selon l'opposition, selon le Baka, on a des UFD, Air Nouvelle, Hameda da parti. Sergeberi, beaucoup, Tonga Gare, il y a Trinkele. Kenyani au Jamanuku, Afrique, on a parti Nivé. Idéologie parti ni fait soro ñani xirsungo kane gol ñani ngo kane soro na sere wakati go ni fay c'est ligadi hajun siro c'est ligadi fo nafiya an ke gam fo nafiya ka ina daga bakanga kenyani makati soro nga se gabe daga bakka APP tongo soro daga bakka APP ka soro fi na APP o gono congrès ke debari peut-être an ke ñime Massimo Kouil. Ni les 4 heures. Yo, ay, meta tile ni kato ku meta na limine. On ken ni khibar sankana nya. Sahel TV, ana khibar sanke Kenya sobe, angole ni Kenya, ana politique ana fone begay. Na fo ayo ma engagé seri politique. Tana fone abegay. Meta na ba politique, tana fone abegay. So ngere ke sobe soni ko kuno kon soni ko. Arni Mauritanie yimu ko ngede. Ite arni fo gabe ni ma gaiti ikor krosinde ma. Kota sui takku ko beni mare takku fota lambakia ken ka ser man kama trole ke solinko nga e khanu ko jamane ke qabila ni so mo har ke gouvernement kulma be ta wacha nke fo gabe gabe am gudi aywa angana solinko mu ga sefene yantinya qabila ndambe faisa ken kunga magati solinko mbana les mains
politique nga fi xote ñan onan simme kebe gan politique una jamane siginti démocratie ma una diga men kini jamane soro jamane lemunga jamane kiga fatanta sikki mo be iyani sikkilo kemba tengina dabari nke fi xote ni kemba na soni konto ntorongo jamane kenogo itorongo jamane ke falle démocratie ngene kebe aha imeti ke parti politique do union pour rien UPR maka PP APP maka fotana maka kani hamidi baba fulu sulume kafu iti citoyeni i khana sime keta morten ga fotana daga kana mo kebe o suwa golen ken parti politique ngene sumbani gole fatken ndike a goton soro maka len ke mission gachama lawar gachama ngori angedin khiri woni hadima ko simandi ne o mo bilan su de bari fana parce que mo fori fana o fo gebe mugu yo xawna sigi o xareke ona sigi o naxanenga on baxa xorti on baxa farti on baxa xorti on baxa farti onan sigi jamane ke nan kan farti ko mes aniro ke gango aniro sonu go nyana ma farti ma murtan romus yo nke soninko fedde be ga sikido soninkan kanino soninkan name o ande sigindi gil 1978 tan nagate de sino man mikenga irigo gari kongere be de berin tuwa cike lemunu khana yam pinke maga o ku tampiketa khaga nyun tali khana sigi khana gani siti o kunu demanda le mo ona khadema yo ga itari sunum konga idalla do idalla comme meni kero huñin khangar huñin na ke ke ndi mena mun ga ken ken ko khangar huñin na ke ke sorondi mere ay sonu ko association yo it gilana sigi khakumba na medineta yiri lemnu ngai irevolte ayti il faut que ina gagirnia iti il faut que ina bagno ngaketa itampa khamaga lemnu la ilaha illallah ida ko de tima iti tampi ita khabana merenta gille ayo idi ken commune yo ntidi ken ko ke campagne de berete il faut que ina ngaketa ina bagno ngaketa si c'est on andigamu dona ngolinya intibana ton ken ton anna sigi soni kam fedendanga ma khana sigi parti politique ndanga ngol nyal wurondo kiye anta do fotana to debere ndome nanti ko fon khibare nyane ke anyime bana fo khibare fatigi nanyi ma khibare ke warti do ngodu selon sulan to wakine ke ken kunga soni ko ku fede ko ngare ge debari ito ku dalla biro to wallahi on a bureau qui sous changé on a bureau qui sous changé a présidentiel Sidi Atanja kati kongere ngari ba kende démission yote nka kende démission nkia ni dunte ngarunga kongere ngari ndaga commission de désignation sere sugani sere kase fichier nu njayini dipa sumareni ado fotrani otona ali bu gande gautu parce que commission culturelle chrétienne kenga adal fede kenoro khagol nyanga nyane sono sokunte nyane ona sero kurumbo ka utu oni kafay kendange fale harande kebe selo khaga nyo sobenya ogamani fo murnia ogamani to murnia oni dem o fay dem na har ken kuma si c'est jaman ko fo golle a xoteñan surtout que Afrique c'est les dégâts si ko Mauritanie nanta sigi nanta xanne ke do name ina den kane maga anana gani sitini anna dalla wassalam yo kato akene alani fonne to wakati ke atoko minitini karngme jatia menne gango na makatu murtan romunga ogro ke fi kurumba bi wacha ore tunganyu kurumba kita o suno kitun kinime surtout soni ngara galen ko tango gerke sanki be wori o hagla ka filme mo ewa kega kebe kono ni simo kuwa kono laji tawre fabare mantay laji tawre amasere su kon laji tawre ke sigiti jamane ke daga kane ama jamane ke na daga kane ma gambana ko nya sobe gouvernement gili mokhtar dada ki ma militaire ku ke sere su gonari fo fana khal mokhtar khal la yutu kana sel koso ndiko so le taniyeria politique koso ari mon bonon fofu le mon qara itui nkiswal nga lenki i khara itui ken kunga har mere me angadi ona ngolinya maka tampi dan kena fay na misali kina nen sel mandala ari sino me nya koso tampilo ari wu ke sunya politique nya aganya president nga anyon ta fana ga hante ati wacce ke khale am pike maka
kismaru ngi xama xana yamti ma I xawde ga idi kismaru nga yana ga gajati idi kismaru nga eno fotu mera kenku nga khambati app ma khalaji tore ma khalaji tore bana ma ga soni kam fede ke odayi me changer ke no ko angote oda khirsun su changer angara Mandela ko bare ko Mandela ari lomnu be ni gara batte ari tingondu do adi encadrer khako lomnu tingo khaya kham lomnu tingondo khadu o lomnu bara autu ay gonga yagare ay lomnu kham lomnu ntro son ko fede de politicien ko kham lomnu tingondo khadu son ga lomu fa Kenya khari len kota politicien mo lomnu tu ay kham lomnu ta rabate khad lomnu tingo lomnu ngana ari rabate campagne ngana ari khani golnyande après campagne ngana khana mongu dia lomnu ay nkente do politique de do soni kam fede ke yo ngan famu aswan don men romene son kam fede ke lomnu soni kam fede a gollene ma soni kam fede te khana liya an kenyi fay sise matuma la wan to gonda nyamun safana arabi qotte ke ngamo kenkentu ala safana soni ke yo soni ko bar khani kharangana ibari na gani sitino ga soni ka name ke oga wurgini kenkunga soni ko ikunga julani nyanta ifo murini ata iga fo murini ba ata kharange ke imaraga fosobe soni kan khanne nganga mo dunasu gili dunan sigi kabila sugemi me khanne ke akhara angadi tuwaru angadi fonsu kharangi me khanne ke ala tergana kanema ka okor kenya soni ko haranda ke ganga khirina tina soni ke khara on soni ke khara on ken khayana ma yo kenku da mun ko be wodi wutu o wodi batte imba tampi parce que golo ko to tanya ne gol khalfiya do gadi iri gadi o fatene golo gore nya ke sine be garini golo gore nya khalfiya fizo tengene aga nya fizo ngo tengene mene iri aga nya no ko be gambi fizo nga nya kebe kama yirgi harbe ma city sonin ko fayde na diga mbane ko ngandanga o fedde ke khisi fana wali sumare ati sonin ko makambu jungu nyani angana khata ola moyni kontu meragana de ke agote men sonin ko ngam metrenka igedi khanne ke khara igedi namen khara kontu regala no khusu ke ali sise lenkilier amana ni ke ona na ko to ndanga nke gana rabada matuma faten to ne ambakinga abada ko masalan ko parce que angana ri masalan ke awul ñoro ambakinga abada yiri ke ngam bari mo ko kenga inshallah marhaba marmu khair no koyme inshallah marmu sonin ko o khempen gada ira gil khamasla wala den yado name o gani fasa masalan ke be kenni len ko tanga jamane ke politique ngawr mo be ado khadi o gor ke tour kurma be kitaw ga Allah nyagana Allah ganna danginde jamane ke rom da khairi odo faba do o gida oda akhiri agani laji terwore inshallah len ko tanga alhamdulillah rabbil alamin député ñana assemblée nationale ke walla ñaganda nga lagana tofo ya wuyunga yo serebe go nga camera ken Mohamed Hamdi wona koytana lagana muktana be taxo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh